standardna priča, dječačka priča, normalno. Kao mali dječkići, normalno smo uvijek oko tih autića. Kao dijete. Pubertetlija već, 18 godina, to ne znam za koji je to period života, kako nazvati taj. Uvijek smo težili da imamo neki auto. I onda sam ja imao Fiću. Recimo, kupio sam si prvu Fiću. A pošto je ovo bio uvijek u rangu iznad Fiće, onda uvijek mi je on malo zapinio ovako za oko. U stvari, prvo mi je zapeo za oko 150 običan Berlina specijal. I onda sam njega nabavio normalno, ali ovaj mi je bio kao, ajmo reći, san. Taj auto i eto, slučajno ga je susjed kupio da ga valjda restaurira što već i međutim odustao od toga i ja sam ga nekako nagovorio da mi ga proda i eto. Od tud da, makina kod mene, od njega sam uzeo tog susjeda, tako da. Ovo mi je već 5. da naglasim to. Ja sam u Rijeci sve porazbio, tako da. Ovo je ostao jedino čitavo, evo, 95. ga imam i tako. Ja kad sam uzeo 95. godine, ja sam njega nekako, bio je dosta, isto je bio u lošem stanju i onda sam ja njega koliko toliko doveo na, da može biti recimo u voznom stanju, mislim, po pituru i tako dalje. I normalno, vozio sam ga jedno 5-6 godina i onda 2001. sam jednu saobraćajnu nesreću, tu je bio udaren. I od 2001. do 2013. on je stajao, bio je tu, je bio stajao na nekim cokovima i tako, bio je dosta trunuo je i došlo mi je svaki iz dana u dan sam govorio ajde počet ću raditi, međutim ništa i naput nije. Blackout sam dobio i onda sam, eto, uzeo sam ga i rastavio sam ga kompletno cijeloga, opjeskario i onda kad sam ga opjeskario sam ga izrezao cijelog, mislim, vidio sam šta je ispod. Nakon 2-3 godine, evo sad u ovom stanju kako mi je i to je to kratko. Imam blatobran prednji, polovni dođe oko 400 eura. Znači tako dođu i vrata recimo oko 400 eura. Međutim, vidim da se to moglo napraviti. Da se moglo napraviti i ajde, išao sam, probao sam na kraju krajeva i uspio sam, eto. Napravio sam kompletno recimo cijeli donji postroj novi, znači pod, kolona nutarnja, kolona vanjska, prednji koš naprijed je napravljen novi, znači sve je rađeno, ručno rađeno. Hauba je ova ručno rađena isto. Obloge vrata su rađene, znači sve se dalo to napraviti, bez nekog ulaganja velikog. Kad nešto radite i kad na kraju tog dana vidite što ste napravili, recimo, bilo što je mali dio, ne mora to biti nešto veliko, to je neki osjećaj ispunjenosti da ste nešto napravili, kako bi rekao, korisno, nešto lijepo. I to je, ne znam, to me i vuklo da radim taj auto. Taj auto je meni, ne mogu reći da je sve, to bi bilo glupo možda. Ispunjenje jednog sna, recimo. Znači, ne znam, eto. Ispunjenje sna. Radim recimo do 3 sata, 4 sata u firmi. Ja čim dođem kući, parkiram ovaj drugi auto, znači ovaj koji ima za stalno, recimo, stalnu vožnju i odmah sjedam u ovo i ja idem Bilodi na neku vožnjicu i tako. Kilometar ako je. Pobornik sam stvarno starih vozila. Ove nove elektronike, to mene, evo imam, hvala Bogu, gore ta ista 2 auta neka. Isto mene te auti, ja prema njima ništa ne osjećam, ko što osjećam recimo prema ovom autu. Jer što je jednostavnije, to je bolje. Evo. Sama linija njegova, ja ne znam, evo kako, mi je prekrasna mi je i ti recimo svi stari auti, ne samo ovaj, nego svi recimo stari auti, pogotovo ti italijanski su, znate sami šta je Italijan, da je dizajn.
To je meni prekrasno i meni taj auto... ne znam stvarno što reći. Ne znam što reći. Možda malo bolesno zvuči, recimo ja legnem i palim telefon i ja malo to gledam te slikice. Na kraju kraja vidite sami šta sam uzeo sad ovaj tu. Ne znam kako da ga nazovem, Ovo je isto 850 Spider. Ne znam, eto, to je... Ne znam šta čovjek mora biti kad bi kupio auto koje je u ovakvom stanju. Svi mi govore da nisam normalan, ali ja se nadam za jedno 2-3 godine da će on doći nešto tipa ovako. Ima puno posla što ali tu je, ja mislim da tu ipak bitna velika ljubav prema tome. Ne znam od kuda to, ali eto. Da se još na njemu poraditi u svakom slučaju. Mislim ga ponovo prepiturat. Vjerojatno će trebati još nešto, ima na njemu još sitnica koje ja ih vidim i znam koje su, tako da možda vi nećete vidjeti, možda ste i vidjeli, ja ne znam, ali ima dosta sitnica koje treba popraviti, osim boje. Ti auti nikad neće biti gotovi do kraja. Tako da, dosta je novaca pojeo to odmah da budemo na čisto. Mogu se kupiti malo bolje auto, neki polovni, ajde. Ali nije mi žao. Nije mi uopće žao.